Les élévateurs sont des dispositifs chirurgicaux en acier inoxydable. Sont des instruments ou bien وسائل مصنوعين من الفولاذ الغير قابل للصدأ اللي نستعملهم في la médecine dentaire. On utilise les élévateurs au cours des extractions dentaires ou temps dentaire et exactement dans l'étape de la luxation. Alors, je vais vous expliquer ce passage. Comme vous savez, l'extraction dentaire passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'examen clinique. C'est le point de départ. اللي من خلاله نقدروا نعرفوا اسك لا دون هذه نديروا لها une extraction ou bien elle est récupérable نديروا un traitement conservatrice. Donc, c'est pour cela راح نديروا l'examen clinique. إذا لقينا هاد لا دون est récupérable comme par exemple تكون trop délabrée ou bien le parodonte تاعها متضرر بزاف ou bien pour des raisons prothétiques ou bien pour des traitements ODF راح نديروا les extractions dentaires. On va passer la deuxième étape اللي هي les prescriptions médicamenteuses. هاد l'étape ماهيش systématique donc نقدروا نديروها فقط في الحالات اللي تكون la dent عندها des réactions apicales وين يكون le milieu acide. وكما تعرفوا le milieu acide ما تقدرش تخدم فيه l'anesthésie donc راح نديروا les prescriptions médicamenteuses pour réduire l'acidité de milieu et on va programmer l'extraction pour des séances ultérieures. Le jour d'extraction راح نديروا l'asepsie de champ opératoire pour la prévention de risques infectieux. On va faire la quatrième étape, c'est l'anesthésie. راح نخدروا le patient باش ما يحسش بالالم au cours de l'acte d'extraction. La cinquième étape, c'est le temps dentaire. هذا l'étape هي اللي راح تهمنا في la vidéo d'aujourd'hui. Le temps dentaire فيه ينقسم بدوره إلى 3 étapes. La première, c'est la syndesmotomie. شفناها في la vidéo دي syndesmotome. La deuxième, c'est la luxation اللي راح نشوفوها اليوم. Et la troisième, c'est la vision proprement dite. شفناها في la vidéo دي دافي. Donc l'étape اللي راح تهمنا اليوم c'est la luxation. La luxation هي اللي راح نستعملوا فيها les élévateurs. Donc les élévateurs راح نستعملوهم في les extractions dentaires, في le temps dentaire et في مرحلة la luxation. Chaque étape de l'extraction correspond à un dispositif chirurgical et pour connaître le rôle des élévateurs, il faut faire une définition à l'étape de la luxation. La luxation, c'est la mobilisation de la dent dans son alvéole. Donc les élévateurs servent à mobiliser la dent dans son alvéole en prenant appui sur l'os alvéolaire adjacent. Alors, je vais vous expliquer ce passage. Comme vous savez, كما قلنا من قبل أنه l'extraction dentaire passe par plusieurs étapes et chaque étape correspond à un dispositif chirurgical correspond à cette étape. يعني كل مرحلة عندها الوسائل اللي نستعملهم والخاصين بها وما نقدروش نستعملهم في مرحلة أخرى. راح نعطيكم مثال. On va prendre l'exemple de temps anesthésique. Donc, في l'étape d'anesthésie ou bien في مرحلة التخدير راح نستعملوا دي dispositifs خاصين واللي يخدمونا هذه المرحلة واللي يعطيونا نتيجة التخدير. Donc, هاد لي dispositifs راح تكون la porte carpule, l'aiguille et la carpule d'anesthésie راح نستعملوهم فقط في هذه المرحلة وما نقدروش نستعملوهم في مراحل أخرى. Et pour l'étape de luxation راح نستعملوا فيها le dispositif chirurgical اللي هو les élévateurs. Donc les élévateurs راح نستعملوهم فقط في مرحلة la luxation. Et باش نعرفوا le rôle تاع les élévateurs لازم نعطيو تعريف la luxation. La luxation هي la mobilisation de la dent dans son alvéole. Donc بعد ما درنا مرحلة la syndesmotomie, l'étape de la syndesmotomie اللي شفناها في la vidéo دي syndesmotomie اللي نديرو la section des fibres ligamentaires. Donc راح نديتاشيو la dent من كامل لي فيبر اللي يحكموها مع الفيول. راح نمروا لمرحله لا لوكساسيون اللي نديروا فيها لا موبيليزاسيون دو لا دون في الفيول. هاد لا موبيليزاسيون راح نديروها افيك لي زيليفاتور. دونك لي زيليفاتور سير ا موبيليزي لا دون، راح يحركوا لنا لا دون وراح ياخذوا ابوي مع لوس الفيولار ادجاسون. Il existe deux classes d'élévateurs, des élévateurs droits pour les dents maxillaires et des élévateurs coudés pour les dents mandibulaires.
Pour les élévateurs droits, l'angle formé entre la partie travaillante et la partie passive, c'est 180 degrés. Et la largeur de la partie active ou bien la partie travaillante, c'est toujours adapté avec la dent à extraire et l'espace interdentaire. Alors, l'angle ou bien zawiya المشكلة ما بين la partie passive il y a le manche et la partie active اللي تكون en contact direct avec la dent ou bien اللي تدخل لنا الالفيول باش دير la mobilisation ou bien la luxation راح تكون 180 درجة أو بمعنى آخر أنه la partie active et la partie passive راح يكونوا على استقامة واحدة. الاختلاف ما بين les élévateurs des dents maxillaires راح يكون فقط في la partie active ou bien في la largeur de partie active. علاش comme vous savez les dents maxillaires عندنا une variété, عندنا les incisives, عندنا les prémolaires, عندنا les canines, عندنا les molaires وchaque dent عندها une largeur خاصة بها. donc راح يكون عندنا chaque élévateur avec une largeur موافقة لchaque dent. يعني chaque dent عندها un élévateur avec une partie active اللي عندها une largeur خاصة بلا دون الموافقة لها. c'est pour cela راح يكون عندهم la même forme générale, يعني la partie active et la partie passive راح يكونوا على استقامة واحدة, فقط الاختلاف راح يكون في la largeur de la partie active. Pour les élévateurs coudés, l'angle formé entre la partie travaillante et la partie passive, c'est 90 degrés, utilisé pour la luxation des dents mandibulaires. La largeur de la partie active est variable selon la dent à extraire et l'espace interdentaire et utilisé en paire. Un élévateur pour chaque côté, c'est-à-dire des élévateurs pour le côté gauche et des élévateurs pour le côté droit. الزاوية المشكلة ما بين لي دو بارتي لو مانش اي لا بارتي اكتيف راح تكون 90 درجة, يعني هاد لي دو بارتي ما راحش يكونوا على استقامة واحدة. الاختلاف ما بين لي دافي كودي راح يكون فقط في لا لارجور دو لا بارتي اكتيف باسكو شاك دون عندها ان لارجور خاصة بها, دونك راح يكون اوتوماتيكمون راح يكون عندها ان إليفاتور افيك اون بارتي اكتيف افيك اون لارجور خاصة بهاد لا دون. اي اوسي راح يكون عندنا دي زيليفاتور خاصين فقط بلو كوتي دروا اي دي زيليفاتور فقط خاصين بلو كوتي غوش. نعطيكم مثال باش تفهموا, يعني ان إليفاتور بور لا 36 ما نقدروش نستعملوه بور لا ليكساسيون دو لا 46, يعني شاك دون عندها ان إليفاتور خاص بها. Élévateur en baïonnette utilisé pour les dents maxillaires et mandibulaires et offre un accès plus facile postérieurement. Les élévateurs نستعملوهم في les dents maxillaires pour les deux arcades maxillaires et mandibulaires, والخاصية المميزة فيهم أنهم يعطيونا accès facile pour les dents postérieures, يعني pour les molaires et les didiès. Élévateur américain ou bien élévateur de Winter, sert à extraire les racines maxillaires et mandibulaires. Les élévateurs نستعملوهم surtout pour la luxation ou bien l'extraction des racines, الجذور تاع les deux arcades maxillaires et mandibulaires. Il est conseillé de les utiliser avec prudence parce qu'ils sont dangereux en cas de dérapage. راح نحكموهم بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه sur l'image. اي رانا لحقنا لا فان تاع هاد لا فيديو. جيسبر كو هاد لا فيديو راح تعاونكم في لي زيتود تاعكم. جو فو سويت دو بون كوراج. اذا عندكم دي كيستيون نيزيتي با دلي بوزي في لي كومونتير. اذا عندكم اضافات اوسي نيزيتي با دلي بوزي في لي كومونتير. نخليكم على خير ونتلاقاو في اوتر فيديو ان شاء الله.